Ayan, hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. 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 Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag tira ito nga programa tayo, sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasaad, tapta nga aldaw iti Martes, Pitsa 24 ada bulan na Pebrero taon na 2026. Maabig, magayagan na kabwasan ada balang sinansakay iya pinablin na dumiringal. Kantabay tayo ada technical side, Randy Castillo tan si Edwin Inong. Kaibayo so amigo yo, your one and only in the morning. Aray manuna niran impormasyon na balita ada sayan na programa tayo. Mandakel iray mansasakit na chronic kidney disease. Kanyan say dialysis ayay mampapa dialysis ya pasyente agaylay karakal daratan, mamabli panimot, magastos, so mampadialysis. Aside at satay magastos, talagang uputan to sa savings na pamilyatan. Aratay retirement mo, aratay savings mo, nauputan, ula ada satay pampadialysis, ya agkamot balat, unabig ada satan. Paruko yung mulabatla so agony, prolonging the agony. Nayarin na extend mo bilay pero ag mo na iwasan supatay.
Kanyan na may amailanatan iray kabyangan na sa local government unit ya say manunaan lan na proyekton ipalutnagda at ayay dialysis center kada munisipalidad dara niya. Ditan ada balay na kalasyaw Pangidaulo ng Mayor Patrick Karamat, si katumutitan sa priority project to niya, mangipalutnag na dialysis center, ditan ad Bitlan na munisipalidad. Ditan met ad baloy na mapandan, si katumutitan sa prioridad ya ipalutnag met ya proyekto ng Mayor Carl Biga. Ayay nagawan na proceed na satay piyesta da at sikatutan sa initial yapundon na gamitan at pangilutnag na abitla ya dialysis center. Aray kandidata na search for baloy na mapandan malalapura ratan at abroad. Umambalik bayan iraratan, wala rin mambalik bayan, yan ang lalapod arom ya bansa, yan may pista, tagadtan actually at baloy na mapandan, ya araya at nan-abroad, di man laman na ayam ad Canada, Amerika, no inorman na pasan so kawalaan dararatan, mambalik bayan ira. Alat saratan at man-search ira na say Miss Mapandan. For Mr. and Mrs. Mapandan. Popularity contest numambilang walay na say napalasaya pundo at sikatutan so initial ya gamitan pamngilitnag na satay dialysis center walay dalin ya indonate na pamilya Biga ya only ligadad masulok ya 200 square meters, so 200 meters. Abay, nasatay bukas center, ditan ilitnag itay dialysis center. Base ed report, singa number 4, suluyag na Pangasinan. At karakal na sararatay manlilik na chronic kidney disease. Unang ko pala ay greetings. Happy birthday kuno ad kinan Ariel Maburabura Mayula. Greetings malalapod kinan Jojo Erpe. Darum niran impormasyon na balita adasayan na programa tayo. Jada balita da bitaw. Nanggawa na raid iray kabyangan na militar. Sengegan niya impatoy na sakay Mexican drug lord. Nemesio Oseguera Karuman, pigaran oras kasumpalan na satan niya raid ya ginawa ng military non-revenge iray supporter to niya tan pinuulan iray negosyo luluganan sinabat ira eda kalkalsada
Lapod satan at inggangan pinasakbayan na gobyerno iray residente tan turista ya mansinsya at abong. Legan ya pinadalan iray tracker ya ligtas ya ruta o umpawil at saray dipo. Kansilado mat so flight paunla at Puerto Vallarta lapod sayay balag ya apoy. Unong ada kasapi na Jalisco New Generation Cartel Revenge o dino Bimawi iraraya sa totoo ng Osigera sa founder na cartel Jalisco Nueva Generación. Kanya na ang itayak ira na untalan na kaguluan tan nayarin unlusa sulabanan at bautan na militar tan saray kabyangan na kartel. Lapod saya ang ipatunton iray otoridad na road blocking tan suspension na pampublikon transportasyon da Jalisco, Guanajuato, Colima, tan Agua Calientes. Nangyutan unlaban iratate gagimira iraraya ya kabyangan na drug cartel, aray drug syndicate. Unlaban ira da gobyerno, manggawara na untalang kaguluan. Mampuol ira na sararatay ang kakabalag ira ng establishmento. Mansabat ira na luluganan. Mamatoy iraratan. Aya at liwalabat layan na primeron pangkanawnawan agawatan. Walamot iraramay narol ira ya leader na saratan ya drug cartel. At unsugod iraratan so kabyangan na sindikato o kulungan niya pilitan niya itakas. Itakas so untalan na leader dara niya. Siyempre balbalag sukwarta tutan. Dakil sukwarta na sarayan sindikato na illegal na droga. Kanyan na mainumay da. Suman ganggan. Mambayar na totoo ya mangiganggan, manggawa na kaguluan tay palik na da ya talagan untouchables, irarayan na sindikato. Sakay oras o pigaran oras kasumpalan, ya asumpal su raid, military raid, ya senguga na impatoy na sa Mexican drug lord, ya si Nemesio Osigera Kanuman, nan revenge o Bimalos, iray supporter to niya tan na pinupuulan iray negosyo luluganan tan nan sasabat ira nasaray totoo da kalkalsada tan pigara na pasen estado o dabitlan na bansa na Mexico. Nang nangyutan unlaban ira at ate gagimira. Halos amin la ya totoo diman at kabyangan la nasay sindikato. Natandaan nyo ratay istorya na Pablo Escobar na Colombia, si El Chapo ditan at Mexico, araya tate gagimira at bumbunda. Akapatong iraratay walay perol na saratay kabyangan na military, pulis, judiciary, hatan na kabyangan na saray opisyal na gobyerno. Agmuratan na napagustuhan o dino araya at naural iraratay kargamento da
ipapatay da at ato'y gagimira raratay kaiba dabitla ya sindikato. Baintisais minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan. Jalabatla ada bansa tayon na Pilipinas. Mainumay yaon loob. Iraratay illegal drugs. Tuni-tunilada ya illegal ya droga kabyangan mo't lararatan so marijuana tan cocaine. Aside at sararatay bulto-bulto ya shabu. Unloob mismo. At Bureau of Customs. Unlutaw iraratan at ato'y gagimira. At kadayatan tayo dya at Rehiyon 1 Kaibalay Sambales Pangasinan La Union tan Ilocos Region. Talaran na nyo at wala ray agawon tayo na interviews naman bilang nakontak tayo raray official concern iran na pituyawan tayo at ate gagimira. Itanod baloy na Rosales ang ipile kaso si Vice Mayor John Isaaco administrative complaint at Judicial Integrity at Office na Supreme Court na Pilipinas laban at kinang presiding judge Roselyn Andrada Borja na Regional Trial Court Branch 53 Rosales nilira at satay patuloy niya supyatan at samaya palabas ya eleksyon parad posisyon niya vice alkalde ng Mayo 2025. Kabyangan tutan sa preliminary injunction ya impaway na Commission on Elections ng Pebrero 18, 2026 ya man sasansya status quo order legan ya araya at bibistaan so abitla ya kaso sa reklamo at nilira at satay desisyon na judge ya binaliktad so pagkapanalo ng Vice Mayor Isaaco laban at kinan former mayor tan ng kandidato mo at Vice Mayor Susan Casarino kasumpalan na samay manual recount ang gano aliwan na original ya indiklaran na panalo si Ko o ang gano sa indiklara ya panalo si Ko na samay automated counting machine ya akala na 1,280 ya buto. Jada palapag na sa abitlan judge aga kuno konfrontado o dino aliwaya matwa imay abasa tan abilang na makina ya pigaran boto ya walare reklamon aga manjayb o dino mangkatugma mangkaparihas imay voter verified paper audit trail o printed voters receipt at aktual ya ibinuto na bitlan na kandidato. Jada biklan na reklamo inakusaan si Judge Andrada Borja na gross ignorance of the law and procedure
manifest bias tan pansumlang the Code of Judicial Conduct na Hudikatura na Pilipinas. Binanggit met at satan niya Administrative Order number 01-8-10 Supreme Court Rule 140 tan Administrative Memo number 23-1205 na Supreme Court ya aya at mangililista na saray seryoson kaso kabilang itay partisan political activity, seryoso ya pansumlang ada proseso bilang nayarin aya at sikato su batayan na administrative sanction. Si Judge Andrada Burha at kaibilang at sara may aplikante para posisyon ya mahistrado na Sandigang Bayan o jad Court of Tax Appeal. Aliwaya ya personal tungkol at say ubatan tumbok labat at loy tan pansinsya na integridad na proseso na hudikatura unong at kampo ng ko. Say COMELEC at ngi-issue na say injunction tan mansasan siya at sarayang kaplusan tan baba aten suuntalan na pangi kurang o dino pangipaksab na abitlan na desisyon na korte legan niya akabinbin ni o bibistaan ni so abitla ya kaso. Haralon na Judicial Integrity Office o reklamo tan nayarin mangirekomenda na kaukulang na kurang ditan ada Korte Suprema. Saya pangipal na administrative complaint at agto kabaliksan ya walay ubatan na sirpaman niya irereklamo patuloy iraraya ya undalan ada proseso tan pan-imbestiga. Kabyangan tumutlatan kekaruan niya legislative inquiry na Congresswoman Congresswoman Marlene Primicias Agabas na 6th District na Pangasinan. Tapiano wadtan niya na kinso integrity na say baluta tan na kredibilidad na say eleksyon. minutos kasumpalan na alas 6 sa kabuwasan wadyan nire pakabat malalapod saray manangan tabay. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. 1, 2, 3, 4. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo, totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic
Appliance ang piso down! Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan! Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar! Magdala lang ng isang valid ID at isang piso! O ha? Simple na nga, super gaan pa! Kasi nga, Magic Appliance hulugaan yan! Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Walang sapaw, ginawa ay umapaw. Yeah. Magpahid na tayo ng Paulinimen, Paulinimen, Paulinimen. Dahil walang sapaw, walang sapaw. Hey! Paulinimen, Paulinimen, Paulinimen. Sa bawat pahid ng paw. Oh, wow. Ika'y mapapaw. Sa paw. Mapapawaw. Sa paw. Dahil walang aw. Sa paw. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako po ay isang retired DSWD Baker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balagbag ko. At marami pang ibang nararamdaman ko. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio. Kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly. Doktor, sabi niya, maraming sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balagbag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako ay nakaginhawa na
ako at saka itong mga sakit ng kalamang ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, housewares, school and office supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Dahil ang balita hindi tumitigil, dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari, dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Orly in the morning. 44 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan. Kaya nagkila na tabun-tabunan suwa kangaranan nyo at agtakila na saglawin na basa-basaan. Lita Santos, happy birthday at kinan Flor Calpo. Ang aking inaanak si Sherwin Limos Titan at London. And happy birthday at kinan paring Efren Bugayong Bailon. Amigo compadre Noel Lumboy, long time no see. Si Joel Sampaga Senior. Kumusta ka la Joel? Takamut la nababanaan niya. Ditan ada Milistan Magsaysay area. Kumusta? Iraramay maskal tan sararamay kape. Ya sinurut.
Deo Valdez, Lynn Coronel, Bogs Vidal, Master Sarlo, Mario Ico, Benjamin Gahito, Panod Quinto, Roberto Nimer, Ariel Bandong, JR Mamaril, Elizabeth Tinte, Jamie Ragma. Kumusta kalagtan at Dagopinya? Maki Soriano, Leo Rosario, Brian Tal Placido, yung Regidor ditan at Intramuros City of Dagupan, Melba Flores Serna, si Ron Tandok, Deli Norsagaray, Nilda Peralta, Rafael Mangalyag. Happy birthday at kinan brother Flor alias June Chales. Lori Maramba, Jamie Turio, Jane Magsano, Carlito Tulit sa Bandong. Bawat segundo may Armando, aray kabiyangan na tropa 35. Christina Ocampo and Marites sa Silang Ditan at Winnipeg, Canada. Si Alex De Vera, Pat Molinaong, Benjitan. Sa ikwanto, I am praying for Duterte, kuhanan amigo Benjitan. Naka po, kasi gagawin dat delaying tactics maditan at Hague. Hangga po may speedy trial. Hangga po mo sunay presenta dan malaknaban niran ebidensya, kanyan wamalabat. Ikukulong da. Agdatam to paspasan sa hearing na piano na nung tila. No anto, so pansumpalan tuta niya bitlan na kaso. Ernesto Musada, Gigi Gamboa, Mario Pascua, si Maxi Soles, Ricardo Hakot Calderon. Aya, so pambili ba mo, tanong wala problema at basura. Nunantik si Bibi Torrio at hakotan tuntampo liraratan, yabit laran na basura, makulikuling kagawad na barangay Pantal. Araya so pangkapitan. Jima Busto. Si Don Ramon Bautista ditan ada Manawag tan Region 1 Medical Center respectively. Madam Rich Baruso, kumusta kala Madam Lani Bautista Paragas ditan ada Malasiki. Arom ni Raya impormasyon na balita ada sayan na programa tayo. Balbalag ya pundo lamot siya. Balbalag ya pundo para da kabiyangan na sarayay local projects. Antayo nang patawag. Wala agawan na meeting ada Malacanang. Impatawag iray pigaran na gobernadors, mayors, municipal, city tan municipal mayors, aray kabiyangan na local government units, pinabiskeg so partnership man-accelerate at saray grassroots development, 29 provincial governors. So akituyaw at kinang presidente at ang say kabiyangan na palace officials tapyan na roll out la so 82.3 billion ya pundo para local project at sayan taon. Hoho?
Halaga. Marcos style ya talaga, wa. Araya sa style ng dati Presidente Ferdinand Edralin Marcos. No araramay nalilikas tun walari kakapuyan to da probinsya. Patatawag turaratan so gobernador tansaray mayors. Antay walatan. Ay dantura na malaknaba na pundo para panggawa na sararatan Iran na proyekto. Natandaan ko ninun saman. Good morning Manaya. Kinan Sir Solo de Venecia. Ya walay wisdom to kunon singa si Solomon. Mansusulo Solo de Venecia. Natandaan ko ng saman. May agawa so snap presidential elections. Grabe, so gastusan at sarama na panahon. May iray kabyangan na barangay captains nanre-request na sararatay proyekto. Maslak inre-request dararatan at aramay jetmatic pumps nan pa-install ira na sararatay linya na water district. Nanunutan ko limatan at barangay mid sarama na panahon si dati information na Minister Greg Sindanya. Nannakinditan, kaiba si dati na Mayor Opring Manawis. Nantutupot ira. At kabarangayan, nanturay gabay yun na proyekto na pagawa. May nan request. Jetmatic pump. Nan request ira na sararatay installation na say Malapo do Water District. Dukay, may tubo. O simmasabid sa raraman. Inggasto sa talagay pundo na gobyerno. Basta labat, ibutos mo. Marcos Lata. Marcos Lata. Marcos Lata. Haliwala mo sa pronunciation mo. Marcos Lata. Marcos pa rin. So gabay ito ni Bagaman Tagalog. Pero sa Aromot, Ibagadat, Marcos Lata. Talangatang. Enter amin, iraratan niya request na natalo barangay mi binabagot irarama impapanag ya tubo. Ay nako, natalalamot unyalalamot siya style patawag sararatay local government officials pantungtungan kuno pabiskagen so partnership tapyan na accelerate MAP plus so untalan development kada probinsya, kada balay, kada syudad. Paluri katay 82.3 billion yapundo para local projects at sayan taon 2026. Arayan na 29 provincial governors. Akapila Pangasinan kasidya. Kaiba so 16 city and municipal mayors. Pituran congressman, arum nira provincial executives, nantutuyaw ira di man at Malacanang, nan Pebrero 19. Tinungtong, walay agawan high-level discussion at pan-implementa na sayay local government support fund o LGSF. Local Government Support Fund. Nanunutan ko rin sa patawag turaratay Solid North at ate Gagimira. Amin, leader at Solid North. Wadya kami, apo gobernador. We came here, we're here to bring you our support. Kunda, alawan support. To assure you our support. Suporta, kumun. Alawan support, simbagada. Support. Early in the morning. Support. Paano ang tumuta na pundo? Ang iter assurance. Iter may assurance.
We will give you our full support. Alewang full support. Oh, sige. Balag kaya pundo implementing the local government support fund. In the ulutan niya meeting ng Executive Secretary Rap Recto, yakwanda at they are committed as a Presidente at ipapasiguro to raratay komitmento to empowering LGUs to directly carry out priority programs under the 2026 national budget. Oho. Watantan At saya ay 82.3 billion earmark para grassroots initiatives, 57.88 billion allocated the Satay Local Government Support Fund. Ay balag. Balbalag ya, 57.88. Magmalo ng 58 billion, i-round off nila. Jat silong na Satay General Appropriation Act. Sa pundo si Katuya, sumampinan sa saray projects identified tan implement na local government unit base at menu na programs ya akapilalay food security, abiglaman, edukasyon, infrastructure, and livelihood development. Ang gabay-gabay kuya ay livelihood. Gabagabay kuya ay livelihood. Dagdakil niya so untan iran na kabiyangan na saray local government officials yagabagabay dayay livelihood program. They are lively for being hood. Ay, anto man aliwa mo Mang Solo. Saya kwanon Solo de Venecia, Sir Solo, showing support to counter Sara Express. Konto? Araya, kabiyangan kunoy local governor, kabiyangan na governors, aray kabiyangan na Sara City and Municipal Mayors, ipapatnagda kuno tayo suportada, ipapanagday suportada to counter Sara Express 1. Ayaw malante, showing support, aliwan support. Paano undatan? Kwartata na balbalag niya, palarik tayo, bilyon na, 82.3 billion, tan 58 billion, so allocated at local government support fund. Ay nako. Imatagay na 37 billion supundo kasumpalan na sararata instructions malapo kunod Presidente Marcos i-expand sa role na LGU at the project implementation. Nitala ara kuno na project at mga wit na development programa closer to communities tapian na siguro yung matulong ilaray ma-plus tan efficient sa delivery of services nitan. Kanyan anto kaman sukerewon nyo, iterdatan. Anto kaman nilaratay proyekto yo, iterdatan. Manggawa kila, nasaratay project proposals yo, ipawit yo la. Ed malakanyang tapyan na punduan la. Kabalbalag ya, Aya ko nun programa to, bringing closer, bringing development programs closer to communities at makatulong yan na ipasiguro suuntan la yay ma-plus tan epesyente ya delivery of services. Agay lay abigay eleksyon la. Ang gaman untan kuanan rikto yasay LGSF allocation at substantial mangire-representa labatitan na porsyon na samay 1.5
393 trillion national tax shares allocated at Saray Probinsya, Syudad, Munisipalidad, tan Barangay for 2026. Kanya na mananisya si Presidente Marcos sa siya LGU at walaan na kapasidad, experience tan sarasaragda yan na implement iraratan yan national project. Haha. Sige, paspasan nyo la. Tapyan minabang kimat. Ito iraratan niya klase na livelihood. They are lively for being hood. Ay, na-maintain kwanto ya sa LGUs should not merely receive national projects but actively take part in implementing them. Oy, talaga. May kabyangan kayo tan. Yaman implementad sa raratan niya proyekto yo. Sige, ipawit nyo lang. Manggawa kila na sa raratan niya project proposal yo. Ang gano pitsi-pitsi latan. Kailangan balot importante raratay long-term iran na proyekton na pinabangan na saray umbaloy. Aliwan si kilabatlay minanabang at panamaglay na sararatan iran na porsyento 2%. Yan tayo lante marakul at saray Pirulos Venus ya local government officials ya araya madasal irata tiga gimira sa idadasal da give us this day our daily hands for just porsyento no nayari at laundan amen. Bali-bali pa nagdasal daw give us this day our daily hands for just porsyento amen. Para kapang kulangula tayo livelihood program. Dakdakal ya livelihood. Good morning at kinan Madam Raquel Pascua. Servando Palma. Si John Ramos. Buds Vidal. Sa ikwanan Master Sarlo, panagkaraw lalamutitan, baka nabudol ti lalamut, bringing to closure na regime da kanto. Aliwan, bringing the government closer to the people, nagaingan bringing the closure of the regime kwanto. Agay, nako. Cuatro minutos kasumpalan na alas 7 ada kabwasan sa ikwanan Noel Mejia pigaralan na People Power at IDSA Revolution ballot ang gapunitunay pagbabago at bansan na Pilipinas. Ang gadwatan iraratay iras at pakapanyari tan matatakaw na pundo na balay, korupsyon tan sobran panagpalikdo at politika hanggang kapigan kasi ya nanengneng tayuran Pilipino suliwawa ta nagamuran na bansan na Pilipinas kuanan Noel Mejia ay anggad sa siya kintutan malapo lamang at si katayuraratan walad tutuutan sa problema lang te ang gano sang kanengneng mula seeing the truth, knowing the truth, yet you believe lies. Still, you believe lies. That is stupidity. Katangaan, kabubuan latan. Sang kanang mula, sukatwaan.
nanuneng mula tay katuan, antamlan, antoy nagagawa. Ula kani ada saratay matitila. Kabubuan latan, katangaan latan. That is stupidity. Knowing the truth, seeing the truth, yet you believe lies. Agkulanta, no Anthony tambal tutan na tatay gagimira. Basta walay dapot, no? Asumpalay baluta. Katunog gabayo, suwa pagbabago, umpisan tayo at sarili tayo. Sika tayo mismo, sumambago, aliwan say gobyerno. Tanong bago tila, sikatasan tayo labagoon sa gobyerno. Antipolo Sindanya Julina, Javier Reyes RJ, Wilson Uson, Cecilia Morante. Good morning. Miyamaya greetings ha. Si JC Migallon ditan at Florida. Lina Gatchalian, Marilu Tinte, Silya Baruso, Lisa Isang Irier, Lani Sirikun. Darom niran impormasyon na balita, numambilang si kayo at watan niya nakakasawan, maganon nakasawan, ung kakapoy kayo lapulantid at agay su blood pressure yo, tam blood sugar yo, amay-amay su virus tan toxic na lamalaman nyo, kailangan nyo lang mantumar na pao de arco capsule, tan parad sararatay amin, nya sakit-sakit na lamalaman, nya singa rayuma, arthritis, pangkelat-kelat, tan araya at maganon natambal iraratan at panamaglay na satay pau liniment mampuyok kilabat na pau liniment tan nalikasyo so ipik tututan nanunuot hanggang sa kalamnan dahil sa sikap mo extract na taglay nito. Kaya walang aw sa pau. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo! Totoo to!
1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptop, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down. Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara, punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at isang piso. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Turo sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Turo sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, bango, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bango, maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ako po si Evangeline Mahinay, taga-Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon nag-130 na lang po. Binigyan nila ko ng isang kahon. Tinake ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko, dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanarati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Jack Diludila Carsunyo 55 iti Kawayan Isabela Agtagi Balay idi nadagsen ti bagi kenriknak kada nagsusuupak kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko adapay UTI ko ken adapay high blood ko nangigak iti radyo nga napintas ti Pau di Arco capsule pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak babaen iti tulong ti Pau di Arco capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP kawisen kayo nga agduma ti Pau di Arco capsule tapno mapadasan yung meti na riknak. No approved therapeutic claims. Goodbye to me, Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan.
Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Senpelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Orly in the morning. Walang tilay 16 minutos. Kasumpalan na alas 7 at kabuwasan. Sabi niya, Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Wala ray reactions saray issues tayo sa kwanda jay. Nun last year elections. Sabi palabas na ba elections 2025? Dinulap na tayo na sa may flood control budget. Dinulap na flood control budget sa local candidates. Laudlad sararama itong Rismen na saray mayor si Calyado na administrasyon kanyan dakil so analo. This time future election at flooded tilalamot na satay impra budgets for LGUs. Hay nako, clear as the blue sky. Malinis ba mga LGUs at project implementations? Isumot laeng manong, dilihin smut laeng, kanda 2%, na may pa magaklanti 2%. Diba? Na may last elections, wala ray AKAP, AX, anto ka man na maya klasin, ayuda, ya interda, pundo, para pangaliw na sa buto, natalalamot. Another lalamot ya pundo para sa raratay infrastruktura. Ya araya at pangaliw lalamot, panintay sa may pantapang lalamot, at saray butante. Pahinsya kayo, tawala rin ibatang kun man chat man titix ha. Kulaingan na pansabay. Okay, good morning, Rodolfo Fernandez. Si amigo Erenio Velasquez tan si Wilma Cabico Velasquez. Ayan talaga amigon rin marunong niya. Yaman wala ray diferensya, wala ray bilbilang so araratay sapatos yuya gabagabayo at singadaan lat imuukwap laratay swilas to. Ay, maino maitutan niya rin medyoan na amigo Rene Velasquez aratay bagyo payong nyo.
Awit ko labat ada si katuditan ada di Benicia Street. Aja ada Beneg na City CSI. Karame pwesto ditan. Hanap ko labat Rene Velasquez. Ma'am Jenky Alagadan, good morning. Suatan, paanoon dalalamat sa kabyangan na LGUs na sararaya sa bitlaran na infra projects araratay tukaman niratan niya ibabagaran na para da pangkaabigan kuno na saratay bawat probinsya, bawat munisipalidad. Balbalag niya pundutan, wa? Pigarayan pundo 82.3 billion ya pundo para local projects ada sayan taon no pigara subutang na bawat na probinsya. Of the 82.3 billion niya na earmark for grassroots initiatives, 57.88 billion allocated itan the Satay Local Government Support Fund. Balaga, bilyon sa pantutungtungan para kunod sa raratay food security. Halos ang gapula lang tinaakan, halos aglamangan sa totoo, mamitlon pananganad sa nagaw, ang gapo, mampalabas lara, no maminsan man fasting lara. Danom labatla, so ano sandan inuman. Abiglaman, nananyo tayo abiglaman tayo. Noong lakad tanad sa araratay, government hospital, mambayar ka ni. Walang tuwatay PhilHealth, pero sali mo mamutam lamang so tambal mood paway. Ay, nako. Edukasyon. Education, malbalag sa pundo to, pero hangga po ni halos sila classroom, eskwela, ang building, hangga po yun ipapagawa. Ay. May livelihood, halibalitan. They are lively for being hood. Masamsamit. Albert Aquino, tan si Sarito Lumibaw. Ba 23 minutos kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo. Kada arom niran impormasyon na balita. Ditan ada balay na kalasyaw, amay-amay lang ulay mga ala na sararatay approval para sa pangilatnag na saratay negosyo da ditan na dabitlan na balay. Kanyan na karakul na sararatay impasaran na resolution interposing no objections da sararatay application na saray gasoline stations antoniratan niya arumiran na establishments inegosyo ipalit nagdagtan da balay na kalasyaw pigararatan niya business establishments
ay mga alan na saratay locational clearance apigaran na resolution sa impasaditan da sangguni ang bayan Karuman panamaglay na resolution niya impasa ng Councilor Manny Datwin. Resolution interposing no objection na para sa raratay abitlaran business establishment sa ipalatnag ditan balay na Kalasyaw. Kaakibat tutan ang ipasamot at ating gagimira si Councilor Elias Villanueva para da satay enhancement na sa peace and order program ay authorizing the mayor to negotiate the kabiyangan na Philippine National Police pabiskagan pamalutan so untanla seguridad da bitlan na balay lapulante da karakala unlulusan negosyo kailangan na protektahan irarayan na negosyante kailangan mat malaknaban peace and order dabitlan na balay si katumutitan sulaman na satan niya resolution na Councilor Elias Villanueva. So magkakintan man kaakibat ita mangkaibatan so negosyo tan satay uksoy tan karaanan. Ta siyempre deteriorated so peace and order sa kaya lugar ang gapo sa loob yan negosyante. Magulo sa sakay munisipalidad, magulo sa sakay syudad, magulo sa sakay probinsya, sakay balay, ang gapo sa loob yan negosyante. Maraan, maligan sa kipapasan, dakal suman negosyo. Importantitan peace and order si katumatitan so itatawag imano tan ilalaban na Councilor Elias Villanueva Lapulanti dawad talla ay malaknaban la so iluluob na saray negosyo o dabitlan na balay nani man bilang makagawa tayo pulaing yan na pituyawan niraratay opisyalis at balay na Kalasyaw. Ajad ginawan na regular session da Karuman pigaran resolution interposing no objection saratay mangilutnag na negosyo gasoline stations hotel restaurants actually kapigan labat amay-amay iraramay inatindian iran inauguration at sararatay baluran business establishments aratay coffee shop adaknakala so coffee shop ditan balay na Kalasyaw mantutumbukan iraratan niya aatindian niya inaguraan na mismon municipal mayor so numanlusararatan na negosyo kailangan tayo sirin enhance pabiskagan so untalan peace and order kailangan iraratay police visibility bawat in every nook and corner nabitlan munisipalidad tapyano na siguron maligan maraan so kipapasan taan na protektahan iraratan so negosyante. 30 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan panangi patuloy ni na programa tayo early in the morning kaiba yun siya so amigo yo your one and early say kabusol na saray balasubas matatakaw at gobyerno tanjad sa syudad kabusol na saray trolls inarubalat na saray nalalamastan mananisya ed katuan.
Okay, resolution authorizing Honorable Mayor Patrick Karamat to enter into a memorandum of agreement with the Philippine National Police, Municipal Police Station, and the National Police Commission, Regional Office Number 1, pertaining to the establishments and adoption of the community and service-oriented policing system. Sa proponent da Satan Councilor Elias Villanueva. Kabiyangan tutan, resolution adopting Executive Order Number 001 Series of 2026, an order reconstituting of the People's Law Enforcement Board or PLEB ditan da Balay na Kalasyaw, Councilor Elias Villanueva. Antayo, importante tay PLEB at ating agagimira. Akin at nakaukulan itan. So, People's Law Enforcement Board. Ta kasi, no walaray una abusado, suot iray kabyangan na sararatay untalaran na law enforcers. Pangidalaman tayo ay idalumod si hipito. Niripol mo si hipito ay konsintintutan. Walay posibilidad. Yan na konsinti iraratan. Kanyan nakaukulan napabiskagnutan. So, People's Law Enforcement Board. Nawala rin reklamong bilang sarayay kabyangan na kapulisan. Walay kabyangan na reklamo magkabyangan na Public Order and Safety Office and other kindiratan related saratan niya trabaho dati gagimira. Idalom mo, i-report mo ditan the People's Law Enforcement Board. Yan marakuptan. Ang kwanta dyan suda na dagupan, ang saman sa antak ya chairman dia at si Attorney Alvin Gonzales. Nalapot sararaman niya panahon. Nga pulay balitak. Sarayang kapusan no kasi. Walatan so People's Law Enforcement Board. Siyudad tayo na dagupan. Alaut la, tasaray kabyangan na puso at wala rin abusado. Pero Los Vinos, abusado ya kabyangan na sararatay Public Order and Safety Office aray traffic enforcers. Walay oras tayo nabuwas. Nangyari na na-discuss tayo raratan na pinablimiran dumurilo. Dakil issues man tatabunan actually ini pigaran dokumento raya bubumbunan tayo jay singbatan tayo tapi naidala tayo na marakep ya paliwawa pang kanaunawa unong samay kuang kulante dakdakil so negosyo yung duloob at balay na Kalasyaw. Amalanti resolution, pigaran resolution itan, interposing no objection, application na sararatan niya business establishments. So kaakibat tutan, peace and order. Sinabayan mo titan yung ipal na resolution si Councilor Elias Villanueva ditan Balay na Kalasyaw. Bali-bali ka kaimis tuyal la ng lanti. Nananang mo singa maliwliwawan na kin yalanang siya mga itor na pag-asa walay hope nananang mutan ni Mimis Late Councilor Elias maaliwalas si Councilor Elias. Alaran ng tibat, baka na tawagan tiraya di Councilor Manny Datwin.
35 minutos kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Miriam Dasig Bulataw, Josephine Soriano o Josie Gorospe Soriano, Sophia Mamaril Machas, Marlene De Vera, Ray Martin Espinosa, Renato Hobillanos, Cornel Tirao, Marites Soriano. Sabi niya, pakitanong lang po sana kung kailan po sila kukuha ng basura dito sa Pantal. Pantal o Poblacion Oeste? Marites. Kung sa Pantal, ang basura dyan, ngayon, karamihan na, Martes. Walang problema dyan. Itawag na lang natin kay Kagawad Rinaldo Uri Hakot Calderon. Hahakutin niya lahat yan. Albert Aquino, Attorney Alex Norman Lumboy, good morning. Ferdinand Perez, Mang Ben Joby, Mayor Ayoy Reswillo. Mo monitor tan. Okay, sa sumandaling ito, makakapanayan po natin si Vice Mayor Isaac Ko ng bayan ng Rosales. Good morning, Vice Mayor. Good morning po, Kuya Orly. Yes, kumusta na po kayo ngayon? Siguro meron na kayong peace of mind? Ay, opo, actually, ngayon, Kuya Orly, I would say, yes, medyo yung may burden na lift dun sa akin ngayon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil kahit pa paano po, medyo gumaan-gaan po yung mga dinadala natin. Yes. Ano tayo ng background nito, no? Nung nakaraang eleksyon, nanalo po kayo kontra kay Vice kalaban nyo, sitting mayor at that time, si Mayor Susan Casarino ng siguro mga ilang boto po yun na lamang ninyo sa kanya, Vice Mayor? Nasa 1,200 plus po. Okay, mga 1,208. Ngayon, nag-protesta siya, nabaliktad yung yung resulta sa decision ni Judge Roselyn Andrada Burha. Ano ho? Opo, yan po yun. Mga ilan naman ang naging lamang ni Susan Casarino sa inyo nung nabaliktad yung decision? Naging 1,900 po yung lamang niya. So nagkaroon po siya ng swing na nagkaroon po ng parang 3,000 na boto po na nabaliktad. Saan po kinuha yung mga baluta nung nagkandak kayo o nagkandak siya ng manual counting? Saan po nanggaling? Oh yes, nanggaling yung baluta. Actually po, kung saan po nanggaling, under
alam ko po ng treasurer's office kasi diba doon po yun usually kinikip after po ng mga botohan. Yes. So yun ang isang grounds na question nyo, yung authenticity ng balot. Opo, yes po. Kasi may mga napansin po yung mga revisors po natin na may mga curious na mga ballots po na na-account. So hindi magkatugma na doon sa talagang original ballots? May mga signs po na it has been tampered with or it was different from yung mga original na mga ballots in terms of color, logo, mga ganun. Signature. At that time. Kasama ng signature dyan. Yes. Vice Mayor ko, 3 rounds yung sinampang kaso kontra sa inyo ni Vice Mayor Susan o former Mayor Susan Casarino. Vote buying, misread ng vote counting machines. Ano po yung isa? Misread counting machines, vote buying, saka po, nakalimutan ko po yung isa ko pero may 3 po siyang in-stated na mga reasons po of why it should be recounted, parang ganun po. Okay. So, yung vote buying, hindi naman nila na napatunayan? Hindi naman po. Tsaka, honestly po, marirefute ko po yun kasi alam ng buong Rosales po na wala talaga So, paano kayo sinabihan niya? Paano kayo nandayan yan? Dahil sila ang nakaupong mayor, sila ang may control sa makinarya ng munisipyo. Actually po, yun din po yung di ko maintindihan. It doesn't make sense kasi wala naman po tayong capacity nung nangyari po yun. Saka lalo po in terms of mga kakilala sa loob, wala rin naman po tayong ganun. So hindi ko rin po maintindihan kung paano po nila nasabi. Or parang siguro ginamit lang po yun na grounds or reason so that magkaroon ng recounting na mangyari. Yes. Dito sa decision ni Judge Borja na sinasabing ang tunay na nanalo ay si Susan Casarino, na-implement ba ito? Or naharang nyo ito sa korte? Nagkaroon kayo ng injunction? Actually, hindi po siya na-execute because nung date po na pwede na siyang for execution or parang during na po the time na it can be implemented, may nakakuha naman po tayo ng temporary restraining order from COMELEC. So, yun po yung December So, ngayon, status quo. Opo, status quo kasi nag-release naman po sila ng injunction na po na permanent. Okay. Kumusta naman ang Sangguniang Bayan? Being the presiding officer, kumusta naman ang buong Sangguniang Bayan? Mayorya ba nasa kanya o kasama nyo rin po? I couldn't say po. Very hard to say. Kasi lalo po, sobrang independent naman po ako nung pumasok. But I believe naman po yung Sangguniang do what they think is right and what is best. Yes, nag-initiate na ba kayo ng lumapit kayo sa kanila, extending your hands of reconciliation para sa kabubuti ng bayan ninyong Rosales? Honestly, Kuya Orly, in terms of, for example, you're saying reconciliation, wala namang ipag-away in the first place. Hindi rin naman ako nagpamas ng risk in the first place. I'm simply just doing my role and my job too as the presiding officer. So, wala naman po tayong ginagawa. Okay. Hindi ako siya nagko-promotion. Yes. Wala bang tyranny of majority dyan?
Po? Walang tyranny of majority. Parang halos lahat ata ng sangguniang bayan members ay kasama ng iyong katunggali. Siguro kuya, it's because of one party. I mean, syempre noong last election, independent yung parang labas ko kasi wala namang pumasok na actually wala naman akong kapartida at that time na yung sa lakas. So so most likely siyempre one banner sila so halos nakapasok naman sila lahat. At least smooth din ang season nyo palagi dyan sa Sangguniang Bayan. We try naman kuya, we try kasi for the sake of syempre para walang maging problema sa order of business. Yes. I understand Vice Mayor ko naghain kayo ng administrative complaint kay Judge Rosalyn Andrada Burha ng Regional Trial Court Branch 53 dyan sa bayan ng Rosales. Yes po, kuya. Opo. So ano po yun? Actually nag-file po ako ng complaint po kay Judge because of una, hindi niya po kasi yung mga motions po kasi namin at that time, lahat outrightly rejected Tapos, syempre, parang hindi niya kami hinahayaan na magkaroon ng digital encryption kahit na nag-raise na kami ng alarming concerns about the spurious ballots. So, ayun po, doon po yun nag-start. So, actually, nagulat nga po, may mga articles na lumabas May mga nakikita ko online so I think the public already knows about it. So, okay. Pero yung kaso, kasalukuyan pa rin hinihiring yung kaso. Actually po, nakapasa na po doon. So, nag-wait na lang po kami ng progress. Ano po yung mga next steps o ano po yung mga susunod po na gagawin po ng self. So, may posibilidad pa ba na talagang mai-implement nila yan o ma-execute nila yan? Or... hindi ko masabi ko kasi siyempre it's also my first time na mapunta sa ganitong situation. So, hindi ko alam kung ano talaga ang maging susunod na mga kabanata nito. But I am very thankful sa COMELEC for extending consideration and also for kumbaga I felt like I wanted to thank them because they did not turn a blind eye of the issue kasi serious talaga na issues. Yes. And thankful ako din kasi syempre nagamit din yung situation ko para mag-set ng siguro ng example and may masasait na rin yung mga gaya ko na walang makinarya, mga kilala. Na pagpamakto sila next time, meron silang Hasan din Rosales, so it can also help their case. Okay. O kung habang hinihiring pa yung kaso na yan, wala ba kayong planong mag-file ng motion for inhibition na hindi na si Judge Burha ang hahawak niyan dahil parang nakita ninyo na nagkaroon ng biases, di ba? May kinikilingan. Actually po, nung time po na yun, noon po, nag-file rin po kami nun pero hindi rin po nag-inhibit si Judge at that time. So, as to, kunyari po, sa mga next steps gaya niyan, under na po kasi nasa COMELEC na po kasi ngayon So, nag-wait po muna ng progress from COMELEC themselves. Okay. So, Opo.
Ano bang mas mataas dito? Yung Comelec mismo o yung RTC? Actually po, ngayon po, Comelec, kasi po, kaya po natin inakyat because of the lack of inaction sa baba. Mhm. So, I would say, Comelec po. Yun. So yung mga kasong sinampa nyo kay Judge ay gross ignorance of the law and procedure, grave abuse of discretion, parang ganun ba? Opo, nasa ganun po. Yun po yung nakalagay sa mga articles. But sa man, hindi rin po ako makapagsalita ko yan ng masyadong malalim. So kung ano lang yung available out there, yun yung pwede kong masagot kasi lalo sa Oo, baka makontempt tayo. Sorry, hindi ka po siya. Parang gano'n. Oo. Mahirap na. Okay lang. Maunahan Kasi natin yung... Hindi ko masyado kasi kabisado to. Ano na to eh. Mahirap na. Baka ma-preempt natin yung judgment ng subjudice. Tama kayo doon. Opo. No, meron pong... lang din talaga ako. Yes. Meron pong inihain si Congresswoman Marlene Primicias Agabas na he's pushing for an inquiry dito sa Regional Trial Court ruling dahil apektado tayo talaga rito, apektado ang credibility, integrity ng at saka sanctity ng ballots dito dahil sa nangyari dyan sa automated accounting. Kung mangyayari sa Rosales, sabi ni Congresswoman Agabas, mangyayari sa buong bansa. Actually, ang ganda po ng nagulat po ako actually that day. Hindi ko rin nagulat din ako nung nakita ko na may naka-live tapos may binabanggit niya si Tongan. Una, I would like to thank Kong for her boldness to speak out about what's happening and lalo sa under ng distrito niya. Thankful ako dun sa niraise niya rin na concern and dun sa possible inquiries. Refer niya sa Committee on Rules, Electoral Reforms, and for further investigation. Siguro to prevent it rin talaga from happening. Sakto-sakto nga, lalo medyo maingay ngayon, mahugong na yung mga plans for 2028, lalo sa national. Yes. So before kasi kuya, parang pag may mga ganitong issue sa national lang na-highlight So sa presidency o kaya kung saan position, pero yung sa local hindi gaano nagkakaroon ng national spotlight, hindi na papag-usapan, pero very evident to sa local madalas ito yung fear ng mga local candidates na ito yung areas of concern where it can be easily manipulated. So nagpapasalamat din talaga ako sa Diyos that everything works together for good. And it opened up, kuya, yung possibility of creating reforms sa electoral reforms na I think it's long overdue. Yes. Na maintindihan natin yung process, kung paano yung nagiging pag-transmit, mga balota natin, saan nalalagay, saan inilalagay, makikita ba natin yung mga safety measures na yun in place if ever kailangan siya because the election or yung credibility ng election at that time is being questioned. So, ngayon po, lumalabas yung mga ganon. Yes. So, I hope na alam niyo po, I hope na na sana ay mag-push through yung mga yun. Para maprotektahan naman natin ang sanctity ng baluta, di ba? Yes. Pag nagkataon, Vice Mayor ko, magiging ka na sa jurisprudence, na yung pangalan mo dyan sa ISKRA, Supreme Court jurisprudence decisions na yan. So, actually, hindi naman yun yung goal ko medyo stressful nga pero
siguro yung nangyayari na rin ang mga dapat mangyari para din magkaroon din ng catalyst dun sa area na yun. Okay. Ng IoT natin. Okay. So, congratulations. Hopefully, ay talagang tatahimik na yung issue na yan. Considering na malapit na rin ang susunod na halalan. Opo, sa totoo lang po. Pero ang hirap po yan. By the way, Vice, sino po ang mayor nyo ngayon dyan? Ngayon po, si Mayor Liam po. Cesar po. Tama. Si Mayor Liam, yung bata na so, sa susunod, sasabak ka pa ba bilang vice o mayor na? Ay, kuya, sa totoo lang. Yun hindi ko po ako nag-iisip ng... Sa totoo lang, kuya, cliche that it may seem, pero ay hindi talaga ako nakatingin sa 2028. Goodbye na sa politics? Plano, wala. Hindi ko iniisip sa ngayon. Pagkos, nanghihina pa nga yung loob ko. Kasi, politics is something that I will never ever, I think I will never understand. Kasi yung politicking, yes. Hirap sa akin kasi para sa akin left, right lang Hindi yung sayaw-sayaw, hindi ko medyo it's something that I'm trying to understand. Okay. So, thank you very much, Vice Mayor Isaaco. And hopefully masettle na yung problema na yan. Yes po, kuya. Para magtuloy-tuloy na lang din yung serbisyo. Yes. So, thank you very much and congratulations sa Vice Mayor ko. Salamat po, kuya. Okay, nanggalan tayo sa palapag ng Vice Mayor Isaaco na Rosales, Pangasinan. Nilira satan yabitlan na desisyon, status ko anti-order. Mansin siya, Vice Mayor ni Ditan Baloy na Rosales. Good morning nga pala kay Leonora Cobrador, kay G.M. Ballesteros, Aldrin Pereiras, June Aga, si Aldo Gomez, si Joey Mendoza Jaroy, ditan Amerika, say kwanto at pakibati raw kay Jeff and Kim, birthday nila ngayon. So happy birthday kay Jeff and Kim. Greetings mula kay Joey Daroy na nandun po sa Amerika. Lolita Velasco, si Jenny Cruz, Erica Melesio, good morning. Si nasa abroad ka pa ba, Erica, o nandito ka na sa Pinas? Si Ronnie Sebastian at kay Marlon Reyes, kay Attorney Alex Norman Lumboy, good morning. Sa kay Edsaray Matalisiw ya abogado dat siyudad tayon Dagupan. Kantabay ko the technical side si Randy Castillo, tan si Ka Edwin Inong, itilak milalangula subalag min pisasalamat da balang sinansakay pinablin na dumuringal na saya na programa tayon early in the morning. O ila kumon ay akapangitor tayo na saray manunahan niran impormasyon na balita yan pag yung nakabatan tan na pinawiran pakaasulan na aral aliwan na panderal pakalaan na inspirasyon na liwang konsumisyon tan alta presyon. Good morning, Engineer Oji Cornel Bentinilla. Talaranan nyo lang sa programa na Karambola. Salamat lawas panagantabayod sa yan na programa tayo. Salamat at saratay prayers yo.
Diyos tiyag po, tandaan sa amigo your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang